मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, Speaker check. उसमें ही जाके डूब जाऊं। मैं बोलता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कहना, बोलेगा एक दिन ऐसा मुतूंगा ना। On cam, Speaker check. on cam, bro. Speaker check. Future, DJ future, अतुल Speaker check. future, DJ future. अतुल ऐसा तो क्या है आप में कि तुम जो भी बनाते हो वो सब ट्रेंडिंग में चलता है। मार्केट के महाराजा हम डालेंगे। DJ 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 ये क्या है? ये इंट्रो था, जैसे मंत्र उच्चारण कर रहे हो। डीजे थोड़ा बिल्डअप दो बेबी, थोड़ा एलिब्रेशन दो, इसे कहते हैं इंट्रो। अब हमारे डीजे की टेस्टिंग प्रतिक्रिया शुरू होने वाली है। कृपया शांत रहे और कमजोर दिल वाले डीजे से दूर हो जाएं। DJ मसानी विजय in the mix. કોઈને એમ નથી કીધું કે બાપુ તમે આ હું Check. બાપુનો એક જ પેટર્ન સવાલ છે કે રોકે એની માને ઠોકે મસાની સૌ કબીરપુર કે બીજાનું ખોટું કરી પોતાનું સારું કરે અને પાછા દર મંગળવારે માતાજીને નમે તો ભાઈ એમાં માતાજી શું કરે?